nun, adi nga yan ako kaumangan yan na in mag-harvest kami han amon tanom nga tarong. So adi nga yan didian amon harbison nga tarongan. So adi nga yan hiya an amon tarongan. Kami yan na in mag-harvest kay magbabaligyan na kami. So adi nga yan guys an amon tarongan. So, Baletaw kawaray nun, adi ako han amon tarongan han akon bugtos. So, adi ako para makialayon. Oo, makialayon para takbalonon ha pag-eskwela. Kay danay, di rin na ak naaruhin balon kung nakakaalayon ako kanda atihan pag-harvest. Kay iraman ako gintatagan kung nakakabaligyan na hira. Danay liwat pag nahatag hirama mahinbalon tas nakakaalayon ako in gintitiro ko para kung sakali may garastuhan na eskwelahan in diri ko nahiya aroon salit kawawaray klase ngan may alayunan kanda ate in nabulig ako bisan hitira pagdalos na alayon ako salit malipayon ako kung nakakaalayon ako haira kay nagkakaada aking kwarta. Kay di pa man liwat pwede nga magtrabaho ako kay naeskwela pa man ako. So, nakakales ako han ira gastuson ni ramamangan papa salitan ira igharatag haak na balon kun di ak na araw haira in nakakadugang pagpalitan era maintenance. So, amo ito nga diri ako nalaom nga permi haera. So, amo adto en permi ako nabulighan ira pag-harvest ngan pagdadara pa kadtuhit baryo para masakay ngan mabaligya an makurilahan ira pananom darakay karandaanan means maihana nga tanom inguti nala an na harvest ngan naapektuhan pahin huraw indiri nahiya nandadag ko ngan mas damo na an reject salit makuriya na it panahon darahit kahurawan in masyado nga nakakaapektuhan mga tanom ngan diri ka maaram kun makakabawi ka pa ngan anim gastos sugadhan mga abono kay amuan pinakadako nga garastosan nga nakakalugi kun an imo mga pananom in naapektuhan lalo na yan nga mahuraw. So amo iton nga dako gud an epekto agi hini nga huraw ngan wari man gihap kami gingagamit nga water pump para gamiton namon pagsaribo. So, ginalalayan nala namon hin pagsaribuhi kun nawawaray namon libang kay damo man gihap an gimpupurot lalo na nakon kuya kay damo gihap an era umangagin aatenderan. So, kahuman adto na amon pag-harvest ing gimpilian namon an reject nganhan goods kay magiba kasi an iya presyo pag ginbabaligyan na. So, amo adton ginborobligan namon nga dahan kahuman ngan para nagyap madara namon ngadtuhan tabuan. So, amo lang ay nadto mga kawaray nun. Comment, like, and share, and papalo nala po. Damo nga salamat ha iyo. Bye-bye!